Bemedo. Toi, Elle que mi foro. mi fonyo ere. Ebe do pe mon ko le AS Technosat. Elle do pe foro be. E fonda gbe mi ada pe ni mo. AS Technosat mo do ba ten continue vi matin c'est le modia. Do ape do gbe ni to ji no to ko le se mi abe no poli ko ya ma. Ma glombe AS Technosat do pe de ka de me ni le mi ade ni ma to waji ke le lo me fi. Oui. Ke mi ona do ku de Adam de mo be wono nti. E mi abe do ni alovinu do mi do na e ni do na le. Mi abe do pe ke mi le obe AS Technosat. E le mi abe do no mi la po mi abe do mi ona do ina de enu ko mi le yobe caméra de surveillance panneau solaire donc sube nous serve joa et antenne parabolique et système de sécurité il y a une porte électronique porte magnétique on truc moi dans ça fait non on a ton quoi fier ko dans on que nti alors to carte quoi fier quoi et de là on mo kata il y a incendie ne jo la ba tu apo no wa ni que la tete jo sireka on mo kata moi mi on a do pour nti mi le deux me fio on a ba vida mo dajia wa vile ouais non na te bloni yo ye ko ni mate yo go vile va me to ko mi to ko mo lori aw du tai fika le po ni e cho agora ko me to ko ni ba ji le fio mi no ma agba mi o Côte d'Ivoire mi o Benin funa no ojo cho ma funa me po no ojo ma eni no pela ke va ko mo to ko le fi ye le gbe mo ke me a le me po le ba ku ni o be mi akase po le ke mo no nti ale be to ko mo le fi ro ale be to ko mo ro wa glo be de kebe edo mi to egomia to mi anto mi abedo wo mi ona do donc ka mi abedo pia edo mi ni mi ona mi khona do mi ona chantier c'est vrai que do la va no la khola be wo e mi ona do ado caméra na mo ado panneau solaire be no na mo antenne parabolique be no câblage donc ato gli mi agbangli ene be do ye mi ona ye de kebe do wo wa me mi le wo do mi le ya mi wa do je sibena amu odo na mpona mi be o akpla de kebe do ali mi agbo e mi ba gbo be hia bena enu ke onya ateme kudo novio oui ye cha mate monu je de kebe no ado nti e gba mi gapopo viare ko yemi apata mi dabole anibaji oui enko nya osojua ogun hikia ogun todo ko ja ye mi soro mi ado ko jibe mi na o ma de kebe nu nya ku nya novio ko jibe wa nya de kebe nu ko mi ona ye to won dia nana bina lende pepe mia egbe amo gbabo amo sugbo gbabe hoya cha nya tena gbe ni de kam tena gbede jina mo be na ya me de vague bon ba na yin de khoni mi be ya e da otutu do ado e da pla do le gboni a ngba so epo be na enu de me yin ve pla le homa me yin va le fion yo tutu gbon enu me yin pla alovinu do me yin pla vo egbe mi a de ke ma o pere nti ni ncha mi school vide pe a e na be mi glombe enu keke egbe a muni be de vide la ba plodo be no so apete na kaka me la nya do mi la te trop de kebe doa so va agban le mi voilà ke ngba agban no la love nu ni théorie et pratique voilà ye ngba tena gbere di be na experience ye mu fiona enu ke mu wopo ni ke me toa mu wopo mu doku huile mi ye mu deku huara expérience wa il est wona oui et que nabe egbe mu la vire pe même to cham la lo mi ye vini de yom zirke potam ni sonné décrocher ye nde nu kemele wo ye kuhi keme pole ne be nu me nti me yom do ane bioma ndo la do nti ne zirka le téléphone me wa ke e gan po nu om to e me va yivo donc expérience ye mi fion muni ba me chala ti te gbe la ve wo 1 mois 2 mois 3 mois de la vie pour la pour du blé oh il le fion do amolo il le rekelo ah oh non nous doit mi le ma oh do fion me amule justement quand même ma bien nya o le ma gbe ya il le se no egbe ya be ya me ni ma ble o egbe mo nke me ya na moro o be o ga jila se nya ma ko be antenne parabolique o be parlo so mo to radio je le ka mo ti ko na yo o ite podo wa o va nu wa popolo nkuvia e de fu mo be ko nyele le nyeto yin lave malo ka fla make o don le ma pe me a
ame gbetɔ kɔ 500 000 na vɔa edzo ɖeka pɛ kpo le si le xɔme ne vɔ ne kpɔ dzotsa ele si vi ɖe kpɔ vɔ 500 000 ye be za vɔ ebi dzi keke finalement de ba ɖo kɔ dɔ suite me dzotsa afi ɖeka wa ɖo ma ƒe dɔkɛ gbe amewo bɛ fi ne me le bie be de par rapport nu kemi le gblɔ mɔ dzi le kemi ate seme ɔkɔ ɖo ewa de ye nye ma gbɔ ablo nye ŋutɔ tsam yina fi ɖo ame ɖewo va yɔnam ne dɔ ɖewo ye va yina egble vɔ yewo va dzi nyawa ɖo ye wo le gblɔ ne ka amea xɔ keŋgbe wɔ ne ɖo gble vɔa ŋdala lɔvi nu me bia gblegble mi sɔ va nana nyanya ŋɖuna ye mi va mi le pompo bena de ye dɔ le ami sɔ va miawɔ ɖeke dɔ aɖeke ŋuti na te kpo wo wɔna pano sɔlɛ na wo zɔna mɔ kamera wɔna kamera ko le ɖokui be va yɔrɔ de ti gale va ye wo va gba fiese amea vɔ fɛrɛ nyɛ me fiese be nyɔ va gba fiese va mi kamera le gama mi xɔe mi kpɔ ŋuti anu kele dzɔe gake va yɔ le kpɔ amewo le fiti kamera me le kɔ o ma te nya ɖe kpekpe kele de kpo la kpa me va ya be ahunu le lɔga ma te kpɔ ame woni be wodona fo gawo zalo gawo zama ko bo ne mo re ke ro re ye o do camera re go be nke juare o do la kpɔ image do la no clear o do la identifier me anya ba me ya re ke ya amea eda hele tani eda je awu ya re ke nkume ye la me asi o la te di amea photo la so i police ba police la te di ne ba me no woni be camera kpɔ cha so camera vo won cha ele so enua bia be client gbɔ ego emena asisino amekɔ jo do na yo be mia do camera fi be mia wo nu ya de kere ke proposer no na me la be be gama ko chi wonu e la tro no to na nzere ka be de video e kpɔ ni so abe be munya ma be de video cha le nu amena fi e la do e ba be nene amere cha va o de video ni so enu ya me o be nke o to wa ho chi nene ma me o mu nene ore ma ko mu ke do de video me ona o enu ya e lu ke me ona we tro kpɔ ke nyam le nglo no re wo to le nke me le nglo no kun ke woni be a do camera pa do camera re o do la pɛ camera qualité ke ye mle do ni qualité ke ye mle do ni netteté ke da no oui exemple est-ce que da te kpɔ no e la kpɔ no en couleur alo blanc noir et mi le glo vision nocturne benya mi le glo netteté comme mégapixel benya caméra a 1 mégapixel à 2 à 3 à 4 à 5 ya comme et kake o le de toi ebe nuye o la pleno o la wono ene no le ma preuve na mo kpɔ de tepe ni to mo kpɔ de tepe le do pe ne we wo to le funa ke mo to go le funa wale ke ne ka gbo ajira ke mo jira ke a mo jira ke le je ko pam kama ke me gale vuzire kale ke a abaganya mo varo le ko sibe ko ma do bola ko me a me le kpɔ no ke ame mi le jagba me kpɔ no ma ale mi o daro amewa image elle impeccable ina nti mo jimya kasen ko man ti ale mi o ke bele ne ma ma glo be docteur na me le me ko ma biro va ime ko kateta you ka de le do le poa elle est complet tout d'accord ma glo be docteur bi ona me ale funa aga de gâteau vile de gâteau yo la kpɔ be ne pepem le église les yeux tout ba mi gbangle schéma me ni mi ta schéma ye le schéma me mi kpɔ be na ri fi ke mi la centraliser no ho ya amerique o so na be mi la centraliser no e funu e mi da ba kpɔ enu ko la no ju ale le télé di donc ami gbangle to afio fi ko mi la do caméra ro mi gbangle to funu so tuyau to glimi e ka réseau ne ko ba yema sewa dile mala ko mania ye ko le kwa mozire ka ye ko le consulter mozire ka ne do le ma pa di voa dile ma ke ko le ko le po mu sen ke le ka boju tu ale mi wa pa ma jele mi wero wa glo be funu ai lu vi simple de po me ni no ne le funu pourtant dile ma ibo to ko to la mo po na lo parce que médecin bani vo dile ma di ke nu sen bale ke complet ina me le de se bale ke mi o do ke bale ne ma ro lu vi sem de pe la mi la fi onu wo ke ka mi ko jibe apply do mi la fi o bo la po be o po camera o po de ke camera ko ale be ko ru ma e wa njila glo be abi wa be camera 5 mégapixels 5 mégapixels qualité pour o tema e bale ko e ba wure ma do me ba fi de po mi le bo wa e le ngbodo mi ni e bale ko ele kone donc le ba wure ne ma ke ya e le yin ko aya be bale ko u ne ne pe ne camera ko mi zane ti on la po be na o va yo va funu exam o la po be camera gba ko nyo re se don kusu mi e be camera won don ke mi le be vision nocturne e go exam ti la gba lo po nu en couleur clair vivitidi quoi e pe vivitidi
ekpe vivitidi e mama ko chinto wa e ganto mama de to le ga me no via e ganto ba de to voilà sinti ya mere gbedi be ado camera pa nu o ela sinti mu wa mere po donc kemi go e kemi jou kama ko te pour ma fille va quoi ben elle est fit comme me pon ko ko amolo ga jo a me do won no we ma kwa dernier qualité pa pote wonderful ye caméra on ça mais on pe zan oh ça mais ça va mouvoir opération blanc noir et à tout on pe zan donc qualité on va y te pe didi donc don mo gbe o le a que me kuna va jo mo le fille avec le elle gba le mi agbo mi le sachan ye edon wa kemi o le funu la po be mi e do me mi ona tufuni oui ke ngbo ya mi an to gba ple nu va be mi o na e cha mi wo na e cha oui donc ane ne be nu o le mi agbo oui ke mi sa na cha donc elle est possible à monter te produit to va ni la o do ni allo mi on to mi po ke ni qualité mi a proposé na mer ke ni qualité mi la proposer na parce que mi a we ni technicien ni domo auto mi e to wa va mi an to ikaka e be klende gbo ah eh bien e ma e wo ni ya mi a we ni en to klebe nu gbo e jo jine wa jo jine me play gbo mi wa te beni so dangbo donc Camila we mais yale doma kemi o le ma médecin ma po ma re ni mi awo doma na me de ke ga me na no po camera ma ton gbe le mo do pe me kale be ko ru ma nya po le do pe me le po ko ri pe mi san mari nki kele mi atecho yo et donc ça te kemi ko ari nki kele mi do chanti ma ka no le ne ma 2 semaines mise en considère mise parce que mi on to ke gbanu mi gbangli ngli va dans tuyau donc atome va trafic au mi la te tria phase 1 va phase 1 mi on avait tuyauterie et câblage voilà kengbo mi va to montage et installation mi va to caméra dodo le 7e on prévoir au départ il m'a baglo ko ta fa tout quoi mi le we zereka tem tout mo zereka ko no mo prévoir donc o wo no kengbo e il va top là-bas. Oui, 2 semaines. On ne vient pas pour vite quoi. Nous que le gamin 2 semaines, mais t'es on ma classe c'est que et mi wenne ma. Oh. Funa nyawale ma. Furu nyawale wa. Tu nous que me capable de mi ba do vie benyo. Ni de kanjila ba de jole funu to te na mi vana fie. Mvana garuma pour un poste formation de 1 mois. Et donc mi on le fera mais que formation de 1 mois. Maté on ne be do. Maté on ne be do. Et là ben blonné di be dans 1 mois avant vous voilà. Ils sont lancés des vieux. Des via. Voilà on le yo le ouais, on le do antenne on le 5000 dogo mi ari. Travail au perfectionnement. Et be que mva radio a dit que mi le radio a dit perfectionnement ben nyawanti il est va moi voilà mi a plan mi a no mi ono gba mi a ma da seru ko ye ma son kumi ma chanter kumi et do ma do alomeni et do ma do lameni mi a son mo be 6 mois mi a son mo si be 1 an e be nyanti mi va donc avec sukulu sema avec ko wo do kumi o pla wo formation vacances be nu o keke 1 mois ton wo keke me fi odo la trop boy la 7e odo la trop boy yom se gomeni no trop boy le si o trop danger ni parce que be o lo do akabe do afile voir limite le oui et na be radio dinto am le glem le tegbe di c'est un avant-goût Amérique peut mater des plats do i do plat pe pa so 1 mois pe so plat do mais possible non le glem le tegbe di avant gouye menare va makperentio ko la homo mle on pepe wari o le do aya mu yo fa ma fi onu ya nu ya antenne parabolique nu ya ke yo pe ate po jabo voix et moi o mate be pe akokudo e do lo non c'est pas mieux a je ko mate we e ti menare ho yo po doriare wo ho 5000 na bogavire na trova avoir perfectionnement na nya benare egbe wa yo be technicien donc à mi veut faire technicien on veut formation mi d'agro il a formé technicien sur 6 mois sur 1 an et ben nyanti je que le caméraman ya e ben le tout 1 que 5 au-delà de 5 tiens vos 5 me dit millénaire bien vieux que ma ko gama voilà que be ko ma e bubal so ne ma donc 6 mois hani 6 mois tout tade e sura via esu ni la zone ne mo kwa 6 mois te wonu ya esu ni la zone ne nous veut jamais me ntomo le po nous veut o tele jagba le ti a non nous veut chon le jagba le ti non vi ko nke de kan pon ni ba mekere ke be do e jure George ni be awe a ye me va o dana siwa de ko plan na o plan do ko di valenti parce que bena de kebe tutu do ke munana mo wa oui tutu bandi la glonyare kenyi bena
amela te no gbo ela kpla do kaka 6 mois ela kpla do kaka 1 an ela joa ma te be woni ne be ma sere ke gbon voix ela senu gome ela nya do acha ma te be ma te we nkata ye ne be nua muni na jijwe na mo donc ka e na be na nya ame ko keke m le gbo ni a mu ona do de kure wanti ke le yo be entrepreneuriat be oui 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 ame adola do susu ke le ni entrepreneuriat be susu oui e go en be na re ke ye o to do kpakpla re obe amega obe afu ke la wa vi fe me wo na voilà yo to do kpakpla zerika enuko ole kpla ole ni ame sia me do la nye on si na kanigbe so do na ngo mo aho mi are ame sia do la nya be technicien re il est bien le to le oba ho mi e wona do ya re ke e ko ke mo le ame ko tro do pa to pa ke ke on do la nya be na re ne be doa o to eji ne me so ne won iye kaka yo le zomo kaka yo pare ye chantier la to baba no o ma tebe le pla do po la to tebe o bina ye gemi ye pa ke ngwe la to do ji le da je no ele capital ni me ke boto ko kwata sipe ka seka ano ka sipe vizire ka povo ano sakulu to povo ele ivo ema la to jo popo eye mfiono bedeke o na susun aro aho me amodulanya comme amodulanya e jovo won on to do la do carte de visite ke o le yo o kwa mo la na mefa ame alanya be enu yare ko le o ye aho me won o gba o affiche video alo enseigne video so trera gboji ka mo npo do po to paple won yo ojo ido me ka ko gbo itro me ola jange no ba mere sophie ba jo be na yo gbo aba po won ame wa o wo do na america me wa tro eja me bu na we nínú la no we daru kaka gemi ke o va sogbe yo pa le do me are client to asi o no vo won Benjamin même Gabriel Jota me so ya cha ele camera ma pa junu ma po kurenti a e ma de ko ma enyi ko do jina subo e ba le se ba 6 mois ino de vion mi mi jo pa le camera ma mi jo de ndokutu mo se ma pa jire ma glo mi fufu kama ya male glo ma ba 500 000 ba sa vo ka mettre le shampoo de kaori nke na malate no ne maro egbe amulo do wuli ka sia ga mo mi to le ke me to le ro kan flako ma glo be 2 semaines paye ye mo do ni nyon de le avita après Dagle avita ve o donner la fille le offre loué ye me o donner ne be nyon ampule amade ye musine de e ba home ampule amade o ti la wa mo ne va nyon wa e ma gbo be 90,000 paix e beza e po e maison e mi so ne be do voir kaka 2 semaines ya on po yom ni problème de tout ye ne dro ma ucha o ma yom donc ay 500,000 on te les ans de popo a e de funto 90,000 francs ça ye mu blo na tegbe benari panneau solaire on tina tekpo a e o na panneau solaire na mo kengbolo panneau solaire na me a odolanya ame abe besoin amiro le fi po yo na mo be o fofo mi se ni ko bo na panneau solaire mi dila do panneau solaire mi a home nene miazon bla mais il na ma panneau solaire il va pas faire a ho me ari nu kowe la si o zano alo nu ko o dabazon o dibe ya zon enu wo e bi la po enu won ti mi la odoku oui mi la bo akonta ko kurentino kengbe la ti o panneau solaire no voilà akonta wa be bubua ye avec les domaines ami oni technicien gaga on yabe bi yon e bi na dimensionnement nous quand il y a ça ventilateur climatiseur frigidaire mo radio télé yemi do me chamila ba lo bi obe yemi so ventilo fia arre no po be azen kekere ko nu klo le donc quand tu mi en plan mais là o do kuru appareil you want no ka kembo won yemi o do kuru nti de ka voire yemi ba pona ne kemi ona be besoin journalier voilà alors avec consommation journalière ndekere kama nko ya za la première le nkekere kama la tezan ça me t'a pas dit le faux et que mi la che nkeke tout ça quand il ça besoin ya o le nkekere kama emi po ya wa voire ya wa di emi ba ona dori okuro mi ona majoration ni parce que bien imprévu mi ona majoration on ne sait jamais mais on a majoration ni mi appliqué na taux already caméra
mi no zo ni kega ni kaka aba kpondo aba kpobe ka mi abe ya mi o majoration ni mais na re ke voir avec nous ya quelque mare panneau que là qui répond les besoins ya que la merci mi ya panneau ya reki avec besoin ya na mi are batterie que la te no no mi et nous là on donne numéro et ya batterie ya reki convertisseur que la te vo et nous ya reki donc a mi avait besoin on dit mi la do kuro kaka mi la po et nous ke je na mi a nous anti kuloya nglona bena mi avait doa elle est théorique et pratique avec mes school pour matin sénégal nous tu as obéi au panneau solaire na de pe la glono zirika be 105 millions be 101 millions 500 000 et mais on devient comme quoi après c'est parti pour combien de temps c'est pour toujours panneau solaire be nya et be le entretien pas na ani la lo et yo un type le entretien be nya on va dire entretien nous et nous panneau solaire en toi tu as au panneau solaire toi on a 25 ans 25 ans et que yo le béni là no gbolo do no ka 25 ans il y a mis les pots batterie et batterie au lait batterie de lait on va durer de vie à 5 ans à 10 ans à 10 ans les batterie donc batterie on le dit quoi donc et nous on qui fia et nous meni mi play so installation donc amelo la installation no yo tozo popo di jo pe la au revoir pas adieu pas on be yo be avant no entretien na wa opo le be o gba le di ga le gadi alors comme l'entretien des batteries on l'entretien des panneaux nous ko so installation on l'entretien ni o ware ta ne mi la sa ka ba te ko cha da male mi su ba vota ina male ba me so ya cha mi ave tu dois me parler à mon la po gomele nous o d'accord vivia 6 mois 1 an pour la ne be nous vivia nous porter porte magnétique et ebe côté il me côté et mi le blon be na be clé za ngba do na nyu oh clé mi la ze cha mi ma se dangbo voir egbe ya mi la blon be na mi da pe ma o be na o vo gba le pere mi anti mi la pe fi o da do ho do me fi carte badge akoko fier quoi ne be ho mi ya fier ya ko mi ya fier ya no pe ke mi wa do fier ke o anya ka ye to fier egbe to fier sécurité ya donc à nous on les have do le nte cha empreinte me hona allo do le allo en kuome nkume maleke nkume il la ko mo to la mi programmer ye to mi programmer nkume mi so programmer ame bube nkume te ba ma ngoro nkume ko me la ko gbela donc a na possibilité ni hore fika me so la te do aseni a me ma tuan mi la programmer ma tuan nkume vieux mon nkume evo o so mon nkume nkume wa ko la ba wona mo guva ya ba hu ma hu gbero mu je si nkume wa be npo nkume wa nya o me nkume wa le gen ija bo jo no ta le a ija ba to a to nous on les revoit seulement nous toi ils ont la mauvaise que la mi ami Africa la fille ko bi ja me ja mi mon gentia wa mi mon gentia mi la fille mole de kebe mo zozon le sukulu be yima 6 mois kodo 1 an be mo zozon ya mi la fille mo ma ko chinto wa c'est vrai ça mi la elle a été elle a Cynthia me c'est là c'est tu m'as vu baro ne va ma connaître que va c'est quoi comment elle peut elle dit ama ku bu e ko me elle agba toi bon ni de kangbalé de je sais fie ni il y a elle puju donc mi la ko egbe fia be na mi la ye mi a ho mi a ho do me fia décodeur de le fia ho ba ho décodeur de le fio le sa que mi la ko ni ne be décodeur on ba le ho antenne parabolique wifi o le ho wifi o le ho wa chaîne a quelque chose décodeur mais c'est le cas o yo so va o chaîne télé o po connexion et wifi câble réseau là si o po la so do me po ye ke ngbo chaîne o la odo ni ne be décodeur o le vefi e won ye mi le po so me ro rada le défion be mi le po antenne parabolique be nya e babu donc aywa attention elle na be egbe me fia mo gbon be ti a de vi ko mda no formé la no formé o kude wifi be do na chati e ke o la te programmer routeur wifi e caméra la ho wifi la gbon be mi le i ho ya me na enwero ate donka a programmer routeur a so do ho wa me ne ma do wifi le funu ne ke o la te programmer répéteur il a no wifi be nu parce que be ni vieux ve dogo ne be décodeur la mere gbo ami abe be décodeur wifi me hona e do la no capable la wifi 2 minutes na me amate e be décodeur mo odo ma ve glone client abe na
ebe patron antenne a donc à l'antenne parabolique a dit pour me faire et wifi to donc et chaki ke ami la fien le dekebe mo tutu ma e sukulu ma nyama niveau ka la te niveau avec niveau ka na te la te po gomo le mo ya mere la po gomo le dekebe tutu do mais adola do au moins niveau 5e c'est que ma te ya nous collègue après terme collègue ça me ça m'a dit 5e la te ya elai 5e elai parce que nyaba mia ebe susu nya nu khrekhle bo elle était copiée le son nya transmettre connaissance voilà donc quand même so support de coup d'arrêt maintenant même les filles nous les filles thème technique nous quelqu'un les wo pratique ne mi les chantiers les bois amia elle a auto de 6 mois à 1 an be momi da kama yani rentré mion le 12 septembre il y a au tema shi comme quand il viaji il y a tout school comme donc de vie comme quoi il school pour tout moi yo be akhonu wa no gele jio poa o tenye électricien étudiant school via mere pe kere kebe tutu do a be duro kwa no va kwa mi la ho ya zon o tri de ka o tamade il est pereka kudo pereka ba donc elle devient va into la mo choix là to choix et me ko intime le glo o tri amaden le amero le vonye étudiant et homme le dibu anani ten so le boro wa onti o tri amaden be nyan wa ba voilà amero li ayo e parent plo ba po exiger na be ni no pereka no pereka ne no le ma kengbe dome itole amero ya no matin ya no soir enu wo de kai la amuru pa nti wa nyen tonye reke de kai nyen tonye pe fiona menu parce que we le vevere do ma ba sonde dalo mene de vire ma ba we no nyo oui donc ka nyen tonye yeke ni chicha mais ma ko chindo wa nyen tonye ke gba pro na mo ina chantier et ma pour le chantier le funa nyen to do go play des vieux no vi plan tu role chantier ji ma ko chindo wa ma blo vere ke benua mo khoti ka ko vire pela yi be po ma gbon kule be na e to be amere be apogo mere ke be no ami inscription que les droit d'inscription ni conglotia et les ni 15000 evo collage be ga ya vire e ya nyem la yo ya vire pela yi nu kele to ma nu ganto ba yelo nu ganto to ba ye ma wono do nse nyama gamale mi subawo fika mi sukula lo nyabe do pe ya ele otiere be itere otiere kele be anti mile be adida pe pro be mile ma be adida otiere mo do pe macaroni mama be pa intros otiera do pe atere nti le modo do ato mezica fonomia do pe le ota marché que man kawe via boa il a to gomo dila ko de vioma gwaja sukulo wa ye enu to gbe la mo no to gomo la po volumia de viole sukulu no akhonu ento enyamo sumolo nyalo to parce que onya vivi sento kwa wa vimo kwa gamale nyaka to do ke na ile ji na mu nne wa te kwa mo nwe pa mi ga na no ba usane no ba wa bi te kwa ya mi rebe ya pour canal la komi le 91 13 39 39 83 91 13 39 83 move la komi le 99 60 62 17 99 60 62 17 quoi le WhatsApp voilà no pomi le WhatsApp dia depuis ka moto ma chaka o video wa amero va dina WhatsApp la na mele WhatsApp le nyeka 91 15 06 59 WhatsApp ma 91 15 06 59 vous n'avez pas directement toi là 91 13 39 83 99 60 62 17 WhatsApp le 91 15 06 59 Benjamin Tete Vignon akweka no va dire pas et au tra marché que ban ka vere aji kwa sukula to wakaka gamana ka suwa bangi nyaka dugo la do kujina mo ele sukuma ele vire to be de jo ayi mi vire to nye ko akweka na ka denwe bye bye Jacob a ramené non le monde le fille le parisien et il y a mec que no mo da no appeler am joy